This one's working. Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Srimad Bhagavatam ki Gaur Premanandi. What verse are we on? Sekarang sloka yang berapa? Ada gininya, rutinnya sloka berapa biasanya sekarang? Anybody know the verse? Berapa? Bukunya? That means that they don't have a class every day. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Second chapter, second canto, chapter 1. Naram Shaivanarottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudire. What verse? First 5. Huh? First 5. 45? No, 5. Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 1, text number 5. Jadi Srimad Bhagavatam, skanda 2, bab 1 ayat 5. So I hope some of you have it access. Jika bisa akses internet, bisa dicek. A few things before I forget. One thing is, in the Arti, generally, we offer that oil, cotton, Yeah. called attar. Atau That's usually offered during the Shringa prayer. But here I say offered it after the peacock fanny offered it. Srimad. You have a microphone? Yes, I have. Use it. Jadi Does it work? Jadi apa sih namanya itu persembahan yang oil minyak harum itu untuk arca itu saat arati seringgarnya, bukan ketika apa sih namanya itu Every kipas, temple I've ever been in, kipas, saat persembahan kipas, including in Bali. termasuk di Bali banyak juga dilihat seperti itu, di luar juga. And it's supposed to be oil, not perfume. Jadi itu harusnya minyak ya, bukan parfum. Perfume is, you spray on, but it's mostly alcohol. Jadi kalau parfum tuh kebanyakan alkohol isinya. But that offering should be essential oil, which is available easily in Bali. Yang harusnya dipersembahkan adalah The big business, actually. esensial yang asli. Right?
bukan yang Yeah, it's a alkohol. big business. Jadi di Bali itu mudah bisa Essential ditemukan. oil, so should be something pure and nice. Sesuatu yang harusnya Strong smell. murni dan aromanya menyengat, enak, alami. Jadi bukan yang biasa. And generally, we chant the name of the deity that we have on the altar. We don't chant all kinds of other deities' names. Dan ketika kirtan juga yang harus dinyanyikan adalah nama-nama arca yang ada di altar, jadi bukan nama arca tempel lain dinyanyikan. So here is Gornitai, so we can chant. Di sini ada Gornita yang dipuja, Gornita yang dipuja, yang diagungkan. Vrindavan Chandra come, of course you can chant the name. Jadi ketika nanti arca Vrindavan Chandra yang sudah diinstal, saat itu bisa dinyanyikan. Namun saat ini Gornita saja yang ada dipuja di sini, belum I arca. don't know if it's Itu saja yang dipuja. anywhere in scripture about it, but the main thing is we chant Hare Krishna. Aku yang paling utama adalah mengucapkan nama suci Hare Krishna. Just a few points. 5. So, words Tasmad, Tasmat Bharata, Bharata Sarvatma, Sarvatma Bhagavan, Bhagavan Ishvaro, Isvaro Hari, Hari Shrotavya, Shrotavya Kirtitavyascha, Kirtavyascha Smartavyas, Smartavyas Chechanabhayam, Chechatavyam Tasmad Bharata Sarvatma, Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Hari, Bhagavan Isvaro Hari Shrotavyat Kirtitavyascha, Shrotavya Kirtavyascha Smartavyas Chechanabhayam, Smartavyas Chechatavyam Tasmat Bharata Sarvatma, Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Hari, Bhagavan Ishvaro Hari Shrotavyat Kirtitavyascha, Shrotavya Kirtavyascha Smartavyas Chechanabhayam, Smartavyas Chechatavyam Tasmat Bharata Sarvatma Tasmat Bharata Sarvatma, Bhagavan Iswaro Hari Bhagavan Ishvaro Hari, Srotavya Kirtitavyascha Shrotavyat Kirtitavyascha, Chatavyasmayam Smartavyas Chechanabhayam. Must be someone else. Yang lain Tasmat Bharata Sarvatma Tasmat Bharata Sarvatma, Bhagavan Ishvaro Hari Bhagavan Ishvaro Hari, Srotavya Kirtitavyascha Shrotavya Kirtitavyascha, Samartavyas Chechatavyam Smartavyas Chechanabhayam, Tasmat Bharata Sarvatma Tasmat Bharata Sarvatma, Bhagavan Iswaro Hari Bhagavan Ishvaro Hari, Srotavya Kirtitavyascha Smartavya Kirtitavyascha, Chatavyasmayam Smartavyas Chechanabhayam. Tasmat Sarvatma Sarvatma, Bhagavan Ishvaro Hari, Smartavya Kirtitavyascha, Smartavyas Chechanabhayam. Anyone else? Yang Mataji Purifying. Tasmat, for this reason, dengan alasan ini Dengan alasan ini Bharata, O descendant of Bharata, wahai keturunan Bharata Wahai keturunan Bharata Sarvatma, Sarvatma the super soul, roh yang
roh yang utama, Roh yang utama. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. personalitas Tuhan yang Maha Esa, Personalitas Tuhan yang Maha Esa. Ishvara, Suara. the Controller. pengendali, Pengendali. Hari, Hari, the Lord who vanquishes all misery. Tuhan yang menghancurkan segala penderitaan. Tuhan yang menghancurkan segala penderitaan. Shrotavya, as to be heard. Patut didengar. Patut didengar. Kirtitavya, Kirti Tavya, to be glorified. diagungkan. Diagungkan. Cha, Ca. also. Juga. Juga. Smartavya, Smartavya, to be remembered. itu diingat. Untuk diingat. Na, cha, and. Dan Dan. Itchata, cita of one who desires. orang yang menginginkan. Orang yang menginginkan. Abhayam, Abhayam. freedom. Kebebasan. Kebebasan. O descendant of King Bharat, one who desires to be free from all miseries, must hear about, glorify, and also remember the personality of Godhead, who is the Super Soul, the controller, and the savior of all miseries. Wahai keturunan Bharata, orang yang ingin bebas dari segala jenis penderitaan harus mendengar, memuji, dan ingat personalitas Tuhan yang Maha Esa, Roh yang utama, Sang Pengendali dan Juru Selamat orang yang menderita. Purport by Srila Prabhupada. Penjelasan dari Srila Prabhupada. In the previous verse, Sri Sukadeva Goswami has described how the foolish materially attached men are wasting their valuable time in the improvement of material conditions by sleeping, indulging in sex life, developing economic conditions, and maintaining a band of relatives who are to be vanquished in the air of oblivion. Being engaged in these materialist activities, the living soul entangles himself in the cycle and law of fruitive actions. This entails the chain of birth and death in the 8,400,000 species of life, the aquatics, the vegetables, the reptiles, the birds, the beasts, the uncivilized man, and then again the human form, which is the chance of getting out of the cycle of fruitive action. Therefore, if one desires freedom from this vicious cycle, then one must cease to act as a karmi or enjoyer of the results of one's own work, good or bad, on his own account, but must execute everything on behalf of the Supreme Lord, the ultimate proprietor of everything that be. This process of doing work is recommended in the Bhagavad Gita 9:27, also where instruction is given for working on the Lord's accounts. Therefore, one should first of all hear about the Lord. When one is perfectly and scrutinizingly heard, one must glorify his acts and deeds, and thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord, and by so doing, one will always be in the association of the Lord. This brings freedom. I'm going to read that much. Read, Pada selama sebelumnya, read up to that point. ya. Pada sloka sebelumnya, Sri Sukadeva Goswami telah menguraikan bagaimana kiprah orang yang tuna kecerdasan spiritual yang terikat secara material telah menyia-nyiakan waktu berharganya untuk kemajuan kehidupan mereka dengan cara tidur, berhubungan seks, memajukan perekonomian, dan mengurus keluarga. Pencapaian yang semuanya akan lenyap dalam kabut lupa. Sang roh spirit sibuk dalam semua kegiatan materialistik ini. Oleh karenanya ia telah membelenggu dirinya sendiri dalam siklus hukum perbuatan berpahala. Hal ini menciptakan rantai kelahiran dan kematian dalam 8 juta jenis kehidupan. Binatang air, tumbuhan, reptilia, burung, hewan bernama biak, manusia yang tak beradab, kemudian kembali kepada
kembali pada bentuk manusia, bentuk yang memberikan peluang untuk keluar dari siklus perbuatan berpahala. Karena itu, barang siapa yang ingin terbebas dari lingkaran setan ini, haruslah berhenti bertindak selaku karmi atau penikmat hasil pahalanya, pahala baik maupun pahala buruk. Seharusnya siapapun yang tidak berbuat apapun atas kehendak sendiri, apakah perbuatan baik ataupun buruk, melainkan apapun perbuatannya haruslah atas perintah Tuhan, pemilik utama segala sesuatu. Proses bekerja dengan cara seperti ini diajarkan juga di dalam Bhagavad Gita 9.27, yaitu ajaran untuk bekerja di atas perintah Tuhan. Karena itu, pertama-tama orang harus mendengarkan Tuhan. Setelah mendengarkan dengan sempurna dan seksama, lalu setelah ia memuji keagungan dan kegiatan Tuhan, sehingga kondusif baginya untuk selalu ingat sifat transcendental Tuhan. Kegiatan mendengarkan dan memuji keagungan Tuhan dijelaskan dengan sifat rohani Tuhan. Lalu dengan berbuat demikian, siapapun dia harus selalu berada dalam pergaulan dengan Tuhan. Ini akan menghasilkan keadaan terbebas dari segala jenis rasa takut. This brings freedom from all sorts of fear. The Lord is the super soul, Paramatma, present in the hearts of all living beings. Thus, by the above hearing and glorifying process, the Lord invites the association of all of his creation. This process of hearing about and glorifying the Lord is applicable for everyone, whoever he may be, and it will lead one to the ultimate success in everything in which one may be engaged by providence. There are many classes of human beings: the fruitive workers, the empiric philosophers, the mystic yogis, and ultimately the unalloyed devotees. For all of them, one and the same process is applicable for achieving the desired success. Everyone wants to be free from all kinds of fear, and everyone wants the fullest extent of happiness in life. The perfect process for achieving this here and now is recommended in the Srimad Bhagavatam, which is uttered by such a great authority as Srila Shukdev Goswami. By hearing about and glorifying the Lord, all the person's activities become molded into spiritual activities, and thus all conceptions of material miseries become completely vanquished. Ini akan menghasilkan keadaan terbebas dari segala jenis rasa takut. Tuhan adalah roh yang utama, Paramatma, yang bersemayam di atas setiap makhluk. Dan siapa yang mendengar dan memuji keagungan Tuhan seperti itu, ia sebagai ciptaan Tuhan pasti diundang Tuhan untuk bergaul dengannya. Proses mendengar dan memuji keagungan Tuhan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Selain itu, proses ini menuntun dia menuju sukses yang tertinggi dalam setiap hal yang ia tekuni berdasarkan takdir. Ada beberapa golongan mereka yang berbuat demi pahala. Para filosof empirik, orang mereka yang berbuat demi pahala. Para filosof empirik, orang yang mengandalkan percobaan sebagai pengetahuannya. Para yogi mistik, dan terakhir para penyembah Tuhan. Semua golongan ini menetapkan proses yang sama dalam usaha meraih sukses yang mereka harapkan. Setiap orang pasti ingin terbebas dari segala jenis rasa takut dan hidup bahagia tanpa celah. Untuk saat ini, cara paling sempurna untuk mencapai hal itu dianjurkan dalam Bhagavatam yang disampaikan oleh otoritas Agung Srila Sukadeva Goswami. Siapapun yang bermeditasi dengan cara mendengarkan memuji keagungan Tuhan, semua kegiatannya akan terintegrasi dalam kegiatan rohani, sehingga semua penderitaan material terhancurkan tanpa sisa. Om Gana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Satarani Vanchakalpatrubhischa Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. This is the point that is stressed more than anything else. Glorifying the Lord, hearing about, remembering, talking about. Ini adalah penekanan yang sangat penting sekali, yaitu untuk mendengar, mengagungkan dan mengingat. So this is a process we've been given. Ini adalah proses yang telah diberikan kepada kita. Must hear. How do we hear about Krishna? Jadi kita harus mendengarkan tentang Krishna. Of course, we can mainly. Prabhupada made all kinds of arrangements by giving us his books. Dan Prabhupada telah mengatur sehingga tersedianya buku-buku. And that's the Srimad Bhagavatam, that's especially. Dan terutamanya adanya Srimad Bhagavatam. Vyasadeva had written all the Vedas. Di Dewa telah menyusun kitab suci Weda. Previously they existed in just spoken. Dulu tersedia hanya dalam oral bentuk bicara. So they weren't available to the ordinary people. Tersedia untuk orang-orang umum. Then there was all one Veda, and someone had to be very brilliant to be able to find out what they needed for different yagyas and whatever. Disediakan satu Veda saja, namun dibutuhkan otak yang brilian, kecerdasan yang brilian untuk bisa mengerti, memahami. But the Brahmins were so intelligent they could just pick it out. They needed this kind of yagya, that kind of yagya, this, whatever science they were looking for, they could find it. Jadi, namun Brahmana dulu itu begitu cerdas. Jadi ketika membutuhkan sesuatu di dalam kitab suci tersebut, mereka menemukan saja begitu. Ketika diinginkan, misalnya menginginkan yagya ini atau ingin pengetahuan ini, dia dapatkan. I guess now we can, something like the internet, you can find anything, but you have to know what to look for. Ya, namun seperti halnya kita ingin mengetahui sesuatu sekarang saat ada internet, namun kita bisa mencarinya di internet, namun kita sebelumnya harus tahu apa yang harus kita cari. And for everything you find, 100 other things, or a million other things pop up. Ketika kita mencari Start sesuatu, telling you, what about this? You might like this. You might want to buy this. You might want to go here. Begitu banyak hal yang muncul. But no, I just wanted to find out about something, Untuk menawarkan berbagai hal, barang-barang yang dijual, sehingga membuat diri kita ingin membeli ini, membeli itu. Walau awalnya sebenarnya kita hanya ingin mencari sesuatu untuk keperluan kita, namun kita terselewengkan ke sana ke arah itu. So Vyas divided the Vedas into the Riksama, Yajur. Kemudian Vyasadeva membagi Deals with different kinds of Veda yagyas. ke dalam 4 bagian. But then he wrote the Puranas. Kemudian setelah itu beliau menulis Purana. Huge amount of writing, and then so many itihasas and history. Pekerjaan yang sangat banyak sekali, dan kemudian beliau menulis itihasa. Itihasa means histories. Itihasa itu artinya sejarah. So the Puranas are giving
and then finally wrote Mahabharata. Jadi dia menulis Purana-Purana, kemudian Mahabharata, Which is all the Vedic teachings, but in a story form. It's di more mana easy. ajaran Weda itu disusun dalam bentuk cerita. So, but he wasn't satisfied. This is something no one could ever have done ever, and no one could ever do again. So much. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu tidak akan ada yang bisa lagi melakukannya. Jadi pekerjaan sangat besar sekali. So he was thinking, why I'm not satisfied? I've done so Namun much. setelah melakukan itu semua, Vyasadeva masih tetap merasa tak puas terhadap apa yang dia lakukan. Like sometimes very rich men, they're very famous, but at the end of their life they're crying. I don't know why I lived. I don't know the purpose. Seperti halnya orang kaya yang telah mendapatkan begitu banyak hal dengan bekerja keras, namun pada akhirnya saat kematian dia hanya bisa menangis. If Apa they're yang lucky, dia lakukan? they'll have friends or children or somebody that's spiritual and come and tell them. Jadi At the last of their life, maybe they can change. Jadi jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa dapat teman atau anak seperti itu. I've heard different stories of devotees like that. Jadi ada banyak cerita mengenai hal seperti itu yang terjadi dalam penyembah. One devotee was telling how she joined when she was very young, and this was in America back in the early days. Jadi ada seorang penyembah yang bergabung saat usia muda pada tahun-tahun awal. And her mother was always against it, didn't ever want to hear about Krishna. Jadi ibunya tidak berkeinginan untuk mendengar tentang Krishna. But then, when the mother got really old and was dying, she moved in the house of her daughter. Ya, namun kemudian saat usia sudah mulai tua, dia akhirnya tinggal dengan anaknya itu. And in that house, everybody was devotees. Dan semua yang ada di dalam rumah itu adalah penyembah. They were all chanting all the time, and the mother started chanting also. Jika semua anggota keluarga di sana mengucapkan itu, akhirnya ibunya tersebut ikut serta juga untuk mengucapkan wasiat Tuhan. Indraduna Swami, his mother was some kind of professor, atheist. She never wanted to hear about Krishna. Seperti halnya ibunya Indrajuna Swami Maharaj, adalah seorang profesor dan juga ateis, dia ingin mendengar tentang hal Tuhan. But then she got cancer, Kemudian terkena kanker, and she couldn't do much. sehingga dia bisa, And he was never in America, he didn't see her. jadi sehingga tidak bisa melakukan banyak hal. Then finally he talked to his brother, and the mother was dying. But it turned out the mother, when she got cancer, she started reading. He had sent her many books, so she started reading the books. She never wanted to hear about it, but when she got the cancer, then she started reading the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Jadi kemudian ibunya itu berbicara dengan kakaknya Indrajuna Maharaj dan disampaikan kepada Maharaj Indrajuna, dan kemudian Maharaj mengirimkan berbagai banyak pelajaran-pelajaran, rekaman pelajaran, dan kemudian akhirnya dikirim juga dan ibunya mendengarkan, dan kemudian mulai berkeinginan untuk mendengarkan Bhagavad Gita. And then when she was dying, she said, "Don't worry, I'm going to Vrindavan." Kemudian ketika saat berpulang, So we came to ibunya mengatakan kepada Maharaj Indrajuna bahwa engkau tidak perlu khawatir karena saya akan pergi ke Vrindavan. So that's Prabhupada's mercy that he, translated all these books and then arranged to get them translated into so many languages, so that all kinds of people have a chance to Jadi hear about terus Krishna. Prabhupada yang mengadakan buku ini, menerjemahkan sehingga tersedia dalam This berbagai happens all bahasa, the time. sehingga berbagai jenis orang itu bisa mendapatkan manfaatnya. Some people have the book for 20 or 30 years and they never read it. But finally something happens in their life and they read it and they become devotees. Ada yang sudah mendapatkan buku, namun selama 20 tahunan tidak dibaca, yang namun ketika ada suatu
kejadian dalam hidupnya, akhirnya dia harus membacanya dan akhirnya Some people right away become devotees. dan ada juga orang yang Maybe previous life. langsung dia ketika membaca buku langsung dia jadi penyembah, mungkin disebabkan karena kehidupan masa lalunya. So Vyasa asked Narada, his guru, he said, why I'm not satisfied? Kemudian Vyas I've done so much. menanyakan kepada gurunya, kenapa saya masih tidak puas terhadap walaupun saya telah begitu banyak menulis buku. So intelligent person will think like that, no Jadi matter, orang cerdas dia akan berpikir dengan cara demikian. even if they become very rich or very famous or they're very beautiful, very popular, they'll think not fully satisfied. Jadi orang cerdas dia ketika dia menjadi kaya, populer, termasyur, dia akan berpikir kenapa saya masih tidak puas dengan hal ini semua. So Narada told him, you've wasted your time. Jadi Narada Muni menyatakan kepada muridnya bahwa engkau telah menyia-nyiakan waktumu. Because the Vedas are teaching all these yagyas how to enjoy the material world. Karena Weda semua mengajarkan untuk membuat yagya untuk menikmati Right. hal material. The Puranas, there's 3 different sections. Puranas for those in the mode of ignorance, mode of passion, mode of goodness. Kemudian ada purana-purana yang dimaksudkan untuk orang-orang dengan sifat material yang berbeda, yang sifat So how you can- kebaikan, kemudian nafsu dan kebaikan. How you can enjoy in the mode of ignorance but not go to hell. You can do some yagya. Jadi bagaimana kau bisa menikmati dalam sifat kebaikan dan akhirnya bisa kembali ke surga. If you kill the animal in a certain way and chant a certain mantras, then you don't have to go to hell for killing the animal. Jadi atau It's not very easy to do. mempersembahkan membunuh binatang kemudian dipersembahkan dengan yagya tertentu sehingga engkau tidak perlu pergi ke neraka. In mode of goodness, you have yagyas how you can go to heaven, Atau dalam sifat kebaikan untuk melakukan yagya untuk pergi ke surga. live millions of years and enjoy. Jadi untuk dapat menikmati jutaan-jutaan tahun. Mode of passion, how you can get very rich on the earth, become a king, become a very beautiful girl in the next life. Kemudian If you're not happy with this life, you can have a better one in the future. kemudian dalam But by worshiping the Lord, but it's not the highest thing. jadi dengan melakukan Puja. yatnya Tapasya. dalam sifat kebaikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mungkin sekarang dia mengetahui bahwa dirinya keadaannya tidak baik sehingga dia harus melakukan yagya sehingga kehidupan bisa menikmati istri yang cantik atau pergi ke surga. Because it's not only by yagya, because the yagyas are very costly. Only kings and very rich people can do these big yagyas. Dan itu harus dilakukan pemujaan kepada Tuhan, namun itu bentuk pemujaan Tuhan yang tidak bagus. Jadi yatnya ini cukup mahal. Biasanya dilakukan oleh para raja yang mungkin cukup banyak uang yang harus dibutuhkan. But they can do tapasya, fasting, and all kinds of tapasya, and can do, get the same result. Mungkin kita juga bisa dapat melakukan dengan mahalnya yang melakukan yatnya itu bisa melakukan dengan tapasya dengan yang menghasilkan hal yang sama. By worshiping different demigods, you can get different material results. Itu dengan memuja berbagai dewa yang berbeda kita mendapatkan berbagai hasil. There's a whole list of those things in the second canto later on. You Semua worship Indra, you can have a lot of sex. You worship Kuvera, you can get rich. You worship Brahma, you can become powerful. Different demigods. jadi semua daftar itu diuraikan juga di Srimad And Bhagavatam. people want that. Di orang yang memuja Dewa Indra dia bisa mendapatkan seks yang banyak, kemudian memuja Dewa Brahma mendapatkan kekuatan. So he said, the people, they naturally want, they come to the material world, they want to enjoy, and you're teaching them how, so it's very bad. Jadi orang yang datang ke dunia material ini Narada Muni mengatakan bahwa secara naturalnya mereka ingin untuk menikmati dan Anda mengajarkan hal itu.
Dan itu sangat buruk. So he said, you haven't sufficiently glorified the Supreme Personality of God. Jadi ya, engkau belum cukup untuk mengagungkan keagungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Of course, there is glorification of the Supreme Lord throughout the Vedas and the Mahabharata and the Puranas, but not exclusive. Tentu saja kitab suci Weda dan Purana-Purana lain itu merupakan adalah pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun tidak dilakukan secara eksklusif, khusus hanya untuk Tuhan. So he wrote Srimad Bhagavatam. Dan itulah si Vyasadeva He menulis could understand. Srimad Bhagavatam sehingga kita bisa dapat mengerti. And Srimad Bhagavatam says from Dharma Projita Kaita Bhukta Nirmat Saranam Satam. Dan Srimad Bhagavatam sendiri mengatakan demikian. From the very beginning, it kicks out any religious activity which is materially motivated. Jadi sejak awal Srimad Bhagavatam sudah menendang jauh agama-agama yang kegiatan keagamaan yang mendukung tentang hal material. Like in the Bhagavad Gita, the demon, Krishna describes how the demon is thinking. Jadi dalam Bhagavad Gita diuraikan bagaimana orang jahat berpikir dalam kehidupannya. You know, yagante nama yagnaste. I will do some yagya, but in just a big show. Jadi And melakukan yatnya everybody will untuk think I'm a mendapatkan great nama religious. besar. Sehingga orang, oh ya orang ini saleh. I'll build a big temple and put my name. I built this temple. Membuat tempel besar, oh ya ini. People do that. Dan meletakkan namanya bahwa dialah yang membuat tempel besar ini. I want everybody to know. Orang lain But it's just so they can get orang elected. tahu bahwa dia yang melakukannya. So they can get elected or get more business. Agar mempromosikan dirinya, agar dia yang dipilih ketika pemilihan umum seperti itu. Ravana did yagya. Ravana did Orang-orang tapasya. melakukan yajnya dan tapasya. He knew how to do it better than anyone ever. Dia tahu apa yang harus The motive dilakukan. was wrong. Daripada lebih tahu dari banyak hal mungkin yajnya daripada orang siapapun. Namun motivasi di balik itu semua salah. So he suffered. Karena itulah Ravana menderita. Thought he was enjoying. Right? He had many, like the previous verses. They are too attached to fallible soldiers. The mind, the body, the children, the wife, the family, the money. That's their army, but that's a fallible army. Can't save you at the time of death. Barang siapa yang ini disuarakan sebelumnya, keempat, barang siapa yang hidupnya tidak dibekali atma tattva, solusi masalah-masalah kehidupan tidak pernah ia temukan. Solusi masalah-masalah barang siapa yang hidupnya tidak dibekali atma tattva, solusi masalah-masalah kehidupan tidak pernah ia temukan, sebab ia mengandalkan prajurit-prajurit lemah berupa badan, anak dan istri. Meskipun sudah mengalami berulang kali, masih ia tidak melihat datangnya kehancuran yang tak dapat ia hindari. So they'll be discouraged at the end. They can't help them. At the time of death, your children, your money, or your business, your employees, or whatever, the citizens, they can't help you. Jadi hal-hal ini, istri, anak, kekayaan itu semua tidak dapat menyelamatkan diri kita. Yeah, because they're not beyond that themselves. Karena itu semua bukan hal yang di luar dari dirinya. So Bhagavatam kicks out this not any particular religion, Hindu or whatever you want to call it, or Christian or Buddhist, or there's so many different religions, so we don't even know all. But the motivation, if someone is doing it to try to learn to love God or please God, then it's good. If they're doing it for material sense gratification, it's not, then it's rejected by the Bhagavatam.
Ini bukan kegiatan keagamaan ini bukan berarti mengenai tentang agama yang tersedia saat ini, seperti agama Hindu, Buddha, Kristen atau Buddha atau agama-agama lain yang mungkin tidak banyak kita kenal. Bukan itu, namun motivasi dari orang yang melakukan kegiatan keagamaan itu yang jika dia untuk hal material, hal itulah yang ditolak oleh Srimad Bhagavatam sejak awal. So mostly people are taught, you are a Christian. Christian is the best. Everything else is wrong. There's only one way. Karena ada beberapa orang yang You're a Muslim. There's only one way. Everyone else is wrong. You're a Hindu. Everyone else is wrong. Right? This is not right. It's material. Jadi ada orang-orang yang berpikir dalam saya Kristen, ada yang terbaik, jadi agama yang lain salah. Ada kami orang Muslim, kamilah yang terbaik, yang Tuhan adalah satu dan yang lain adalah salah. Hindu juga seperti The demikian. test is if someone is Namun learning. itu adalah hal yang bersifat material, jadi hal inilah yang ditolak oleh Srimad Bhagavatam. The test is if someone is learning to love God. Jadi tesnya adalah apakah orang tersebut menjadi mencintai Tuhan dalam proses keagamaan. The Bhagavatam again and again is stressing hearing about, chanting the glories of the Lord. Jadi lagi dan lagi Srimad Bhagavatam terus menyemangatkan untuk mendengar dan memuji tentang Tuhan. And Lord Chaitanya made that especially easy, the Mahayagya. Dan ceritanya Mahaprabhu membuat itu menjadi sangat mudah, yaitu dengan melakukan Mahayagya. Anyone can do. Dan siapapun bisa melakukannya. It doesn't require any good birth or any Tidak money, membutuhkan pelayanan yang baik, education. uang. Just chant the holy name. Hanya cukup dengan mengucapkan suci Tuhan. Right? Chant, chant, chant. Ucapan terus dan terus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And that's better than 10 million Ashwamedha yagyas. Dan itu dengan melakukan No Mahayagya comparison. ini adalah lebih bagus dan lebih baik daripada melakukan jutaan Ashwamedha Yagya. The Ashwamedha yagya, only the emperor, not just any king could do that. Only Jadi the Brahmins wouldn't let Duryodhana do it even. He was not pure enough. Ashwamedha Yagya itu dilakukan hanya untuk para kaisar, jadi raja diraja, jadi dilakukan oleh raja-raja kecil. And then on Bahkan top of that, Duryodhana pun sekalipun itu ditolak untuk oleh para Brahmana untuk melakukan Ashwamedha Yagya ini. you have to have many completely pure brahmanas and so much Dan gold, diperlukan ada tons of gold, tons of ghee, tons of jewels. para Brahmana yang suci dan berkualifikasi, dan kemudian harus tersedia begitu banyak emas dan ghee, And all the mantras have to be chanted perfectly. dan semua mantra harus diucapkan dengan Otherwise sangat you get sempurna. Jika tidak wrong results. akan mendapatkan hasil yang salah. But even if you could do that 10 million times, the Sankirtan Yagya is better. Dan bahkan jika mampu melakukan 10 kali pun, The Nam Yagya. namun nama suci Tuhan Because that's only for Krishna's pleasure. yang terbaik. Jadi karena itu hanya untuk memuaskan Sri Krishna, It's not for trying to get material benefit. bukan untuk mendapatkan manfaat material. But the material benefit will come. Namun dengan mengucapkan Mahamantra Krishna pun manfaat material pun juga akan datang. But we are reading in the first canto a few days ago that then you have to be careful if you get material benefit to use it for Krishna, not to get distracted by it. Namun sebelumnya dalam Srimad Bhagavatam sebelumnya ketika belum memberikan kelas, jadi kita harus berhati-hati ketika saat hal-hal material itu datang karena dapat menghambat. So
like I remember one devotee when I was first in the temple. Jadi ketika beliau mengingat satu penyembah yang ada di temple, He was a very renowned, simple brahmachari. beliau orang penyembah ini sangat sederhana, jadi brahmachari yang sederhana. He was always hiding somewhere, studying. Selalu sembunyi untuk belajar. He was hiding somewhere and just studying Bhagavad Gita. Disembunyi untuk mempelajari Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam. But his parents were very rich. But Namun ayahnya sangat kaya sekali. just living in the brahmachari ashram. Jadi dia tinggal di ashram brahmachari. Then his parents got killed in an airplane crash. Dan kemudian ayahnya meninggal diakibatkan pesawatnya jatuh. And he inherited all the money and the big house. Dan dia diwariskan harta yang melimpah dengan rumah yang besar. And he went and lived in that big house and no one ever heard of him again. Dan dia tinggal di rumah He itu, got artinya bewildered. penyembah tidak pernah He mendengar had given dia it lagi. up, but when it came back, he just, forgot Krishna. Jadi So you ketika have to be careful. dia diberikan hal itu, dia akhirnya melupakan Krishna. Jadi kita harus hati-hati. And whatever we do, we're thinking, how can we please Krishna? Jadi apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk memuaskan Krishna. Krishna can be pleased by patram pushpam Jadi palam. Krishna dapat dipuaskan hanya dengan patram pushpam. Just anything very small. Jadi sesuatu yang kecil pun dia dapat dipuaskan. But if you have many money or many something, and you give just, I'll just give one flower, one glass of water, then that's no good. Namun ketika juga kita punya uang yang banyak, namun kita hanya mempersembahkan dengan jumlah yang dikit dari persembahan bunga, daun dan seperti itu juga tidak baik. Because we can see some of these very rich men in the world, they give big donations to charity. Di banyak orang-orang kaya di dunia, mereka menyumbangkan begitu banyak uang, menyumbangkan banyak uang kepada badan-badan amal. They'll give $1 billion, $10 billion. 10 miliar dolar Amerika. Billion. Billion ya, miliar. That's a lot of rupiah. Itu banyak, How many you could jumlah even. rupiahnya banyak sekali. But they have 100 billion, so it's nothing for them. Dan mereka memiliki 100 miliar They dolar. get so Itu much hal yang prestige. seperti itu sangat kecil bagi mereka. Dan namun itu semua untuk prestise. The common man, even if they give 1 million, they say, oh, not if say how many rupees, trillion rupees or something, right? But if they have 100 times more than that, the person who has only a little, but he gives all of it or half of it, is better. Jadi jika orang dia hanya memiliki misalnya beberapa juta, kemudian dia menyumbangkan yang setengah, itu lebih baik daripada orang yang memiliki jumlah uang yang banyak tapi menyumbangkan dengan jumlah yang sedikit. Krishna sees what we keep. Jadi Krishna melihat apa yang kita sembunyikan. So this is what we're saying here is, and it says over and over again. Dan di sini diulang lagi dan lagi. One must, if you want to be free from all miseries, you must hear about, glorify, and also remember the personality of God. Jadi orang harus sekali jika dia berkeinginan untuk terlepas, terbebas dari penderitaan, maka dia harus mendengarkan keagungan dan mengingat tentang Tuhan yang Maha Esa. And that's again and again in the Bhagavatam. Dan lagi hal pernyataan ini diulang dalam Srimad Bhagavatam. Satatam kirtayanto mam, the devotees are always chanting my glory. Jadi penyembah Tuhan selalu mengagungkan tentang diriku.
mengagungkan keagungan diriku. So later here, Sukadeva is saying, if you give full attention to hearing Srimad Bhagavatam, you get unflinching faith in the Supreme Lord. Sloka. And just translate it. Okay. Jadi If you give full attention to Srimad Bhagavatam, you jika get unflinching faith, and that's what we need. jika kita terus-menerus mendengarkan keagungan membaca Srimad Bhagavatam, kita akan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Then there's another one. Constant chanting of the Holy Name Lord Jadi pengucapan Maha Tuhan yang berkelanjutan is the doubtless and fearless way of success for everyone. Jadi itu adalah jalan yang tidak diragukan lagi dapat menghasilkan kesuksesan, Including those who are free from all material desires. dan termasuk membebaskan kita dari keinginan material, And also those who are self-satisfied. dan juga mereka yang puas terhadap dirinya, And those who want material enjoyment. dan juga bagi mereka yang menginginkan hal material, And even those who have transcendental knowledge. dan juga bagi mereka yang memiliki pengetahuan rohani. There's another verse that also. Akama sarva kamo va. Moksha kama, same thing. Whether you have all material desires or you don't have any material desires, or you just want liberation, the best thing is to worship the Supreme Lord. Apakah Anda memiliki keinginan material atau sudah mengalami pembebasan? Hal-hal yang terbaik adalah dengan mengucapkan nama Tuhan. That comes after the long list of how you can get so many different material benedictions by worshiping demigods. Dan ini kedudukan ini bisa diperoleh That's the setelah conclusion. kita mencapai Best thing is perjalanan just panjang worship setelah Krishna. melakukan pemujaan kepada banyak dewa. No matter whether you're full of lusty desires or you don't have any, just worship Krishna. Jadi, jika engkau tidak memiliki keinginan material sekalipun atau Anda memiliki keinginan nafsu material, jadi tetap puja saja Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very simple, right? Jadi sederhana sekali. We preach to everybody then. We don't have to. Lord Chaitanya didn't look for people who were pure and had only wanted to worship Krishna. No matter what they want, he said, just chant Hare Krishna. Jadi seperti itulah That'll purify them. cara pengajaran dari Chaitanya Mahaprabhu. Beliau tidak melihat apakah orang ini berkualifikasi atau tidak berkualifikasi. Dia hanya menyampaikan kepada orang untuk mengucapkan maksud Tuhan apapun yang apakah di dalamnya dirinya ada motivasi untuk mendapatkan hal material atau tidak. Okay, so any comments? Ada pertanyaan Anybody hear anything? atau dulu pernah mendengar sesuatu atau ingin memberikan komentar? So if you had their eyes open, if you had your ears open also. Most everybody had their eyes open. Very good. Because they say in the Bhagavatam class that Nidra Devi comes. Jadi kalau para penyembah ini dengan telinganya terbuka atau matanya terbuka, itu kan bisa masuk, itu kan menyerap ilmunya. Namun ketika dikatakan juga dalam Srimad Bhagavatam, saat mendengarkan Srimad Bhagavatam, Dewi Nidra memang datang. You know Nidra Devi? Tahu artinya Dewi Nidra? Goddess of sleep. Jadi Dewi untuk membuat kita tidur. She comes and Dia datang. sometimes because the sound of the Bhagavatam is so sublime, we relax too much. Jadi mungkin karena suara dari Srimad Bhagavatam itu begitu menyejukkan, jadi kita terlelap, rasa nyaman. Prabhupada said if you need to sleep, go to sleep, but not in the temple. Jadi Prabhupada mengatakan jika kita butuh tidur, jadi tidur saja, nggak usah, tapi jangan tidur di temple. I remember one devotee, he was
a little bit crazy. Dia ada satu penyembah yang sedikit aneh. So he had studied some kind of yoga or something, and they said that if you wake up in the night, no matter what time you wake up, you shouldn't go back to sleep, you have to get up. Jadi dia membaca satu buku mengenai yoga, dikatakan bahwa ketika engkau tidur dan kemudian terbangun di malam hari, jam berapapun itu, jika sudah terbangun, jangan tidur lagi. So if he would wake up 1 o'clock or any time he would stand up. Jadi kemudian dia ketika terbangun jam 1, dia akan bangun dan berdiri. So in the Bhagavatam class, he was always standing. Jadi ketika Srimad Bhagavatam dia selalu berdiri mendengarkan. And one day he just done the Dan kemudian tiba-tiba dia terjatuh tanda right in the wat middle of itu Prabhupada's di class. saat di tengah-tengah kelas dari Srila Amazing he Prabhupada. didn't get killed. Dan namun yang membuatnya cukup tercengang adalah penyembah ini tidak mati saat dia jatuh. So we can hear about people that, like Prabhupada only slept a little bit. The 6 Goswamis and sometimes only slept 1 hour or something. Prabhupada juga tidurnya tidak But we can't banyak. imitate. Sat Goswami juga demikian. Namun kita tidak bisa meniru pribadi-pribadi ini. Because we want to be awake to serve Krishna. Karena kita ingin selalu terjaga untuk selalu dapat melakukan pelayanan kepada Krishna. We've seen devotees sometimes have accident on the motorbike because they're sleeping. Dan kita sering juga mendengar bahwa You have to be wide awake. penyembah Danger. mengalami kecelakaan dikarenakan ngantuk. One of my godbrothers just got killed yesterday. Jadi kemarin Motorcycle. saudara si guru beliau juga meninggal dikarenakan tabrakan. I don't know what happened. Dia tidak tahu persis kelasnya seperti apa. Other truck was wrong or what. Karena ada truk yang nabraknya. But there's danger at every step. Namun Right? bahaya itu selalu ada dalam setiap langkah. So when we're chanting japa also, if we're tired, stand up. Jadi kalau kita berjapa, jika ngantuk berdiri. So we can Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Right? Hare Krishna, Krishna Krishna. Bisa dikeraskan jika ngantuk di jawabannya. Not easy to Ini tidak mudah. focus the mind. Okay, any question, Pardon? comment? We have one initiation today. Di hari ini akan dilakukan inisiasi untuk Mataji. Siapa Mataji? Rantini Rantini. Neonman. Nyoman Rantini. So already her husband is initiated, so Di she, suaminya juga telah diinisiasi. There's a question for one. yeah. Two questions. What is it? Langsung ke pertanyaannya bro, ya jangan berkali-kali. Agama sebenarnya adalah untuk tujuan pertama adalah untuk mencapai pembebasan, tapi kadang-kadang kita selalu punya untuk motif ya. Tetapi hubungan kadang-kadang karena keinginan material, karena kebutuhan kita, kadang-kadang kita ingin mempunyai sesuatu, tapi selalu ada hubungannya dengan Krishna. Apakah itu salah itu? In every religion, there's teach how to get the mukti, freedom, and then but in a practical ways that we need a job and then need working, and then but always coming to more out we want to serve for Krishna. How about it? Yeah, we have to understand what it means. Kita It harus means we're not attached. See, a devotee can be doing anything for Krishna. Jadi penyembah That's bisa, more liberation beyond the mind. jadi penyembah bisa bekerja melakukan apapun, namun dia tidak terikat. Most people, when they hear about liberation or nirvana, they think it means nothingness. You just don't have to do anything. There's nobody around to bother you. Jadi orang That's biasa, for a devotee, that's hell. They would
can't stand it. Jadi orang berpikir bahwa dengan mendapatkan nirvana dia mendapatkan pembebasan, namun bagi penyembah itu adalah neraka. So it means freedom from, attachment, Jadi bebas, fear, and terbebas anger, dari ikatan, marah, knowing it and identifying with the body. mengidentifikasi dari terhadap badan, mempersemakan diri terhadap Jiva badan. mukta, liberated even in the body. Jadi kita bisa terbebas bahkan kita masih dalam badan ini. All right. Hare Krishna. So for devotee, he says that liberation is like a maidservant, insignificant. Jadi bagi penyembah, pembebasan itu seperti pelayan bagi dirinya. Real liberation is to be serving Krishna. Jadi, pembebasan sebenarnya adalah melakukan pelayanan kepada Krishna. And how about when we have motivation to get more? I thought it's doing it for Krishna. Is this alright? Well, it depends. It's bergantung. Sometimes we think, sometimes someone thinks, well, I'll get more and more money, then I can serve Krishna. Jadi No, I ada can't serve berpikir because I bahwa don't have money. So when I get a lot of money, then I can build a big temple and I can do something big. But then they get distracted and they forget about Krishna. Jadi bergantung. Jadi dia berpikir bahwa dengan mendapatkan uang banyak dia bisa melakukan pelayanan Krishna. Dengan uang dikit dia tidak bisa melakukan pelayanan Krishna. Namun ketika dia sudah mendapatkan kekayaan tersebut, dia lupa akan Krishna. Jadi hati-hati sekali. So we have to be careful. Jadi kita harus hati-hati. Masih ada begini, misalnya saya mau nanam saya satu tani, ada bahan yang tidak bisa diukur pada Tuhan, tapi saya tanam karena itu mempunyai nilai ekonomi. Nah itu saya tanam, tapi saya harus Like now he is farming. He usually plant that cannot be offered to Krishna, because that plant is the commodity that can have a value so much to get money. Is this it's alright for that? I don't understand. I mean, like nanam apa bro? durian, Like selain itu durian aja. dulu kopi. Before now is durian, and before coffee, plant something that cannot be offered for Krishna, but have a Well, if you value. sell it, you can offer the money to Krishna. Jadi Prabhu bisa jual, uangnya bisa digunakan untuk Krishna. And then gradually you can change your... That's the thing, you offer the results of your work to Krishna. The work itself maybe isn't for Krishna. Almost any job anyone has, farming is more likely to be pure, but if you work in some company, you don't know what they're doing. It's not for Krishna. Bukan pekerjaannya itu sendiri ya. But you get the results of the work you can offer to Krishna. Pekerjaannya itu seringan tidak berhubungan dengan Krishna, namun hasilnya dipersembahkan untuk Krishna. Jadi mungkin nanti bisa berangsur-angsur mungkin diganti atau gimana. Namun mungkin ada petani yang bekerja untuk perusahaan, jadi tidak nyambung misalnya. Namun hasilnya yang harus Farming, gradually we can change over to something that's nice. Dalam pertanian itu bisa berangsur-angsur nantinya mungkin diganti dengan hal yang lebih baik. Right? Because it's the same work. But you can always grow something you can offer to Krishna. Jadi ada banyak hal yang bisa ditanam yang juga bisa hasilnya dipersembahkan kepada Krishna. We should do that. If you have a farm, at least take a small area and grow things that are really nice for Krishna. Special flowers and special vegetables and fruits. Jadi para petani bisa melakukan itu, mungkin bisa ngambil porsi bagian kecil dari lahannya digunakan untuk menanam pohon bunga. But say you have something like it's not offerable, but
then you buy something from another farmer who grows mangoes or something. So he gets benefit also. Kalaupun Prabu tidak menanam hal yang tidak bisa dipersembahkan, nanti bisa beli buah dari petani yang lain, misalnya mangga, dipersembahkan kemudian kepada Krishna, maka petani yang lain itu segera akan mendapat manfaatnya juga. We have to be careful because someone might think, okay, I'll sell whiskey because they make a lot of money, and then I'll just offer something to Krishna. Namun berhati-hati juga, mungkin dengan menjual whisky uangnya bisa lebih banyak didapatkan dan kemudian dipersembahkan kepada Krishna. But if someone is already selling whiskey and then they offer something to Krishna, they get benefit. If someone's business is selling whiskey, but then they meet devotees and they give some donation, they get benefit. Namun bisnismen yang penjual whisky namun ketemu penyembah dan akhirnya berkeinginan untuk menyumbangkan uangnya, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. But you can't cheat Krishna. Kita tidak bisa menipu Krishna. Think, okay, I'll go and gambling, and then when I win big, then I'll give a donation. Pray to Krishna, let me win. Jadi kita tidak bisa melakukan Let me catch some fish, sell the fish. Menipu dengan cara, saya akan berusaha mendapatkan uang banyak dengan cara berjudi, berdoa kepada Krishna, biar saya menang, kemudian uangnya akan dipersembahkan kepada Krishna, atau memancing, kemudian hasil uangnya dipersembahkan kepada Krishna. Jadi sangat hati-hati sekali dalam melakukan hal. One time I was following Srila Prabhupada. Suatu hari Guru Maharaj mengikuti Prabhupada. And it was in Vrindavan. Dia di Vrindavan. And nothing was green, everything was dry. Jadi saat itu tidak ada yang pohonnya berdaun, jadi kering. Prabhupada, just see, everything is brown. They're not chanting. Lihatlah pohon ini, semuanya coklat, mereka nggak berjapa. So devotee said, Prabhupada, you mean if we chant more, it'll rain? Maksud Anda bahwa semakin kita mengucapkan isi Tuhan, berarti artinya akan turun hujan? And Prabhupada said, yes. Prabhupada menjawab, ya. He said, don't chant for rain. Namun kita jangan mengucapkan isi Tuhan untuk menurunkan hujan. Chant for Krishna's pleasure. Kita harus mengucapkan isi Tuhan untuk kepuasan Krishna. Then it will rain. Kali itu akan turun hujan. If we try to chant for material gain, it won't work. Jika kita berjapa untuk mendapatkan hal material, maka itu tidak akan bisa terwujud. I'll offer, people come to temples, mosques, churches, whatever, and they think, okay, I'll offer 50,000. I'm a poor man. I'm talking rupiah. Jadi ada orang yang datang, misalnya mempersembahkan 50 ribu rupiah, karena saya miskin. So God, I'm a poor man, you're very rich. You give me please 5 million, 50 million. Oh Tuhan, Anda orang kaya, jadi saya punya 50 ribu, mau berikan yang lebih lagi. Right? So it doesn't work. Hal itu nggak akan bisa terjadi. That's not the way Sesuai to dengan keinginannya. Nggak seperti give itu Krishna caranya. what we have. Trust Krishna what he'll give us. Jadi percaya Krishna akan apa yang akan diberikan. All right? Hare Krishna. Ya, Baru, sekarang. Srimad Bhagavatam ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari. Terima kasih.